ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ 4 ନମ୍ବର ଆଇରେ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା a square plus x minus 6 equal to 0। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କିପରି କରିବା। ହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆମର ଦେଇଛି a square plus x ଏପଟେ -6 ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ +6 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି a plus b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କ୍ୱାର। ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଆଣିବା ପିଲେ, a ସ୍କ୍ୱାର କି ଆମର a ସ୍କ୍ୱାର ଅଛି, a ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ 2ab ତାହେଲେ କେମିତି ଆଣିବା, 2a କିଏ ପିଲା ଆମର x, b କି ଆମର ପିଲେ b ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ଆମକୁ x ବାହାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ହାଫ୍ ଗୁଣି ଦଉଛେ ତାହେଲେ 2 କି 2 କଟିଗଲେ ଆମର x * 1 ଆମର କେବଳ x ରହିବ ପ୍ଲସ୍, ତାହେଲେ a ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଏ ରହିଲା b ସ୍କ୍ୱାର, b କି ଆମର x, ତାହେଲେ b ଆମର ଏଠି 2ab ତାହେଲେ 1/2 ତାହେଲେ 1/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର। ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଡ କରିଛି, ଯଦି ଏପଟେ ଆଡ କରିଛି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ 6 ପ୍ଲସ୍ 1/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫର୍ମ ଆସିଲେ ହାରି a plus b ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର, ତାହେଲେ ax plus 1/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର। ଏପଟେ କିଏ ଅଛି, ଆମର ଅଛି 6 plus 1/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ x plus 1/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର, ଏପଟେ 6 plus 1/2 ର 1 ସ୍କ୍ୱାର 1, 2 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା 4। ତାହେଲେ ଆମେ x plus 1/2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର, ଆମ ଲସ୍ ନେଲେ 6 × 24 6 × 24 କେ 25/4। ତାହେଲେ ଏପଟେ ସ୍କ୍ୱାର ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ x plus 1/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 25/4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ x plus 1/2 25 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ, 5, 4 ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା 2। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 5/2 ମାଇନସ୍ ହାଫ୍। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଆମର ଉତ୍ତର x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5/2 ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା -5/2 ମାଇନସ୍ ହାଫ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଆମର ଲସ୍ ଆଉ 2 ଗଲେ, ତାହେଲେ 5 - 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ଏପଟେ ବାହାରି ଯିବ, ଲସ୍ ଆଉ 2 ଗଲେ -5 - 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -6/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -3। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2, 3। ଏଟା ହେଲା ଆମର ସମାଧାନ। ପିଲେ ଆମେ ତାପରେ क्वेश्चन ଯିବା। ଆମର ଯଦି 2x ସ୍କ୍ୱାର - 9x + 4 = 0, ୟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ପିଲେ? ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏପଟେ +4 ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ -4 ହେଇଯିବ। 2x ସ୍କ୍ୱାର - 9x = -4। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ a ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ 2x ସ୍କ୍ୱାର 2, a କି ଆମର 2 -9x/2 = -4/2 ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବ a ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତାପରେ ତାହେଲେ 2 କୁ 2 କଟିଗଲା, ଆମର କିଏ ରହିଲା a ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 9x/2 -4/2 କେତେ -2। ବୁଝିଲା ତ? ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି a - b ର -2ab + b ସ୍କ୍ୱାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି a ସ୍କ୍ୱାର, ତାହେଲେ a ର ସ୍କ୍ୱାର ଆମର ଅଲରେଡି ଅଛି, ମାଇନସ୍ 2ab 2 * a କିଏ, a ହେଲା ଆମର x * b। ପିଲେ b ଆମକୁ ଏଠି ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ହରିଲେ ଏଇଟା ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ 9/4 ଆଡ କରିଦବା। 9/4 ଆଡ କରିଦେଲେ 4 × 2 2, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାହାରିଲା 9x, 2 କି 4 କାଟିଲେ 2, 9x/2 ବାହାରି ପଡିଲା। ବୁଝିଲା? ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆସିବ। ତାହେଲେ 4 କୁ 2 ରେ ଗଲେ 2, ତାହେଲେ 9x କୁ 9x ରହିଛି ପ୍ଲସ୍, ତାହେଲେ ଆମକୁ b କି 9/4, ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ x ସ୍କ୍ୱାର -2ab + b ସ୍କ୍ୱାର, ତାହେଲେ 9/4 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର -2। ଏପଟେ ଯଦି ଆଡ କଲେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ।
9/4 होल स्क्वायर बुझिला तो ताहले हमर देखो बर्तमान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b फॉर्म आइल हरी ताहले x माइनस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ताहले एपटे अछि -2 प्लस 9 स्क्वायर केते 81 4 स्क्वायर हला 16 तापर जिबा ताहले x माइनस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ताहले हम लॉस होने ले 16 दुगुणे 32 माइनस 32 प्लस 81 बाय 16 ताहले माइनस 32 प्लस 81 रे हमरो 49 49 बाय 16 ताहले हमरो बतानो एपटे अछि एपटे स्क्वायर अछि एपटे गले रूट ओवर हिजबो ताहले x माइनस 9/4 इज इक्वल टू 49 बाय 16 रो रूट ओवर ताहले x माइनस 9/4 इज इक्वल टू 49 रूट ओवर 7 16 रूट ओवर 4 ताहले x इक्वल टू बड़े प्लस माइनस हो गला एपटे माइनस 9/4 अछि एपटे गले प्लस 9/4 हिजबो ताहले प्लस माइनस 7/4 माइनस 9 प्लस 9/4 बुझिला तो तापरे हम ताको सॉल्व करले पाइबा x इक्वल टू गोटे पाइबा प्लस 7/4 प्लस 9/4 आ गोटे पाइबा माइनस 7/4 प्लस 9/4 ताले 4 4 लॉस हो गले रे हमर 4 ताले 7 न मिसले 16 16/4 हला उतर हला 4 एपटे 4 लॉस हो पड़ला -7 प्लस 9 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 ताले हमर समाधान हला x इक्वल टू गोटे हला 4 आ गोटे हला 1/2 बुझिला तो प्लान तापर क्वेश्चन देखिबा a स्क्वायर प्लस 2px माइनस 3qx इज इक्वल टू माइनस 6pq इज इक्वल टू सॉरी माइनस 6pq इज इक्वल टू 0 ताले आको हम सॉल्व करबा a स्क्वायर प्लस 2px माइनस 3qx इज एपटे माइनस 6pq अछि एपटे गले प्लस 6pq हे जिवो बुझिला तो तापर जब हम कम करि परबा पहले हम जानि जे हमर एठी कॉमन नै छिबा a स्क्वायर प्लस x कॉमन जीवो x कॉमन नै गले कोन जीवो 2p माइनस 3q इज इक्वल टू 6pq बुझिला तो तापर ताको कोन करि परबे हमें ले हमरो एठी a स्क्वायर तम बुझिया पे x तो पडू नै जाउ जी 2p माइनस 3q x इज इक्वल टू 6pq वर्तमान हमें फॉर्म को आनिबा a प्लस b रो होल स्क्वायर फॉर्म को आनिबा हम जानि जे a प्लस b रो होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ताले हमें आनो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 into a की हमर x into b के b हमको एमिति गोटे जिंस ऐड करिया पड़िबो गुणिया पड़िबो जा फल हम एटा बाहरिबो ताले 2p 3q by 2 हमें ऐड कर देले 2 2 कटि गला ताले 2p 3q into x रहइबो बुझिला तो इज इक्वल टू सॉरी प्लस b स्क्वायर हमें ऐड करिया पड़िबो प्लस b हला 2p 3q by 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6pq प्लस एपटे मध्ये ऐड करिया पड़िबो 2p 3q by 2 रो होल स्क्वायर बुझिला तो तापरे पहले देखा हम इधर फॉर्म कसला हरी a प्लस b होल स्क्वायर ताले हम डायरेक्ट लिखि दे परिबा x प्लस 2p 3q by 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेपटे हमर अछि 6pq प्लस 2p 3q रो होल स्क्वायर by 2 रो स्क्वायर केते हमर 4 प्लान है तापर ताको हम को कर परबा हमर अछि x प्लस 2p 3q by 2 रो होल स्क्वायर सेपटे हमें लॉस हम नै गले जो 24pq प्लस 2p 3q रो होल स्क्वायर by 4 ताहले हम हमर प्ले एपटे अछि x प्लस 2p 3q by 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम एठी हम करि परिबा प्ले 24 को 24pq को हमें भांगी दबा 24pq केमिति भांगिया प्ले हमें कर दबा 4 into 2p into 3q देखो 4 दुगुणे 8 8 3 की 24 pq 24 की pq प्लस 2p 3q रो होल स्क्वायर काहे कि हमें भांगिले प्ले हमर गोटे फॉर्म अछि हमर गोटे फॉर्म अछि a प्लस b रो होल स्क्वायर हला a माइनस b रो होल स्क्वायर प्लस 4ab देखो
4ab a minus b ର होल स्क्वायर फॉर्म आसिला हरी बर्तमान हम इजीली सॉल्व कर परिबा x plus 2p minus 3q by 2 ର होल स्क्वायर इज इक्वल टू ताले हम এই फॉर्म लिखि देबा a plus b ର होल स्क्वायर ताले 2p plus 3q ର होल स्क्वायर by 4 ताले एठी हम सॉल्व करले पाइबा हमर x plus 2p minus 3q by 2 एठी जो होल स्क्वायर अछि हमें से पडू ने गले रूट ओवर हिजबो ताले रूट ओवर ऑफ 2p plus 3q ର होल स्क्वायर बाय 4 ताले हम को सॉल्व करे एते बेले एपड अछि x plus 2p minus 3q by 2 is equal to पले एपड हमर स्क्वायर को रूट ओवर उठी गला और 4 रूट ओवर ला 2 ताले 2p plus 3q by 2 बुझिला तो तापर हम ताको सॉल्व करिबा एपड रूट ओवर हे गला तारा हमर प्लस माइनस हे जिवो ताहले x इक्वल टू एपटे प्लस जे पड गले माइनस हे जिवो 2p plus minus 2p plus 3q by 2 minus 2p minus 3q by 2 plus 2p plus 3q by 2 minus 2p minus 3q by 2 ताले पिले हमरा एठी माइनस माइनस प्लस हे जिवो 2p plus 3q by 2 minus 2p plus 3q by 2 ताले हमरा एठी प्लस 2p की माइनस 2p कटि गला 3q plus 3q is equal to 6q by 2 is equal to 3q हमर उत्तर बाहला 3q एटा बाहला प्लस रे माइनस रे नेले कम हारिबो minus 2p minus 3q by 2 minus 2p minus 3q by 2 ताले एटा माइनस माइनस एठी प्लस हे जाउची ताले एटा प्लस हे गले ताले हमर माइनस 3q एटा प्लस 3q हे जिवो प्लस 3q हे गले कटि जिवो ताले हमर minus 2p हला minus 4p by 2 is equal to minus 2p ताले हमर उत्तर बाहला x equal to 3q आउ minus 2p बुझिला तो पिलाने तापर क्वेश्चन जे हम दे √3 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 √3 इक्वल टू 0 ताले सब उभय पार्श्व रे हमें कंजुग करी हरण करबा हमर a हरण करबा ताले √3 स्क्वायर बाय √3 प्लस 10x बाय √3 एपटे प्लस 8 √3 अछि एपटे गले माइनस 8 √3 बाय √3 ताले √3 √3 कटि गला ताले a स्क्वायर प्लस 10x बाय √3 इक्वल टू √3 कटि गला माइनस 8 तापर हमें प्ले आको हमें फॉर्म कानिबा a plus b होल स्क्वायर फॉर्म को a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर फॉर्म कानिबा ताले a स्क्वायर plus 2ab 2 into a b के हमर एमिति गोटे फॉर्म कानिया पड़िबो जा फल रे हमर एटा आसीबो ताले एटी हमें 5 लिखि देबा देखो 2 5 10 10x by √3 is equal to हमर b स्क्वायर पुनी ऐड करिया पड़िबो प्लस b हमर केते 5 by √3 रो होल स्क्वायर is equal to minus 8 plus 5 by √3 रो होल स्क्वायर देखो हमर फॉर्मूला से हरी ताल तमे डाल लिख दे परे x plus 5 by √3 रो होल स्क्वायर is equal to minus 8 plus बोले 5 रो स्क्वायर केते 5 रो स्क्वायर हमर जानि छी 25 √3 into √3 रो स्क्वायर हला 3 ताले हम तो करि परबे x plus 5 by √3 रो होल स्क्वायर is equal to 8 की 24 minus 24 plus 25 by 3 ताले x plus 5 by √3 रो होल स्क्वायर is equal to minus 24 plus 25 हला 1 by 3 तापर तक हम करि परिया बिले एपड स्क्वायर अछि एपड बोले रूट ओवर हे जिवो ताले x plus 5 by √3 is equal to 1 by 3 रो रूट ओवर तापर कोन करि परिया हम बिले हमर एति देछि ताले x plus 5 by √3 ताले एपडे रूट ओवर अछि रूट ओवर गले हमर 1 by √3 जिवो प्लस माइनस ताले एपडे x इक्वल टू एपडे 5 by √3 अछि एपडे गले माइनस 5 by √3 जिवो प्लस माइनस 5 by √3 ताले हमर नियो ताले गोटे हला x इक्वल टू 1 by √3 minus 5 by √3 ताले √3 ला √3 1 minus 5 हला -4 ताले -4 √3 गोटे बाहला आ गोटे हमर बाहरिबो x इक्वल टू -1 by √3 minus 5 by √3 ताले is equal to √3 -1 minus 5 हला -6
चले आम आहरी टिके सॉल्व करने चाहिए एपटे √3 गुणी दवा सबुठी √3 गुणी देले ताले 4√3 √3 into √3 केते हमरो 3 ताले 4√3/3 बाहला एपटे हमरो ताले √3 into √3 हला 3 -6 √3/3 बाहला एटा हमरो उत्तर।